Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Sumulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Khaliq, sesangat beten kaula amulja aki, sangat beten kaula takzimi, terjugan beten kaula hormati dan beten kaula ngagungaki da ajunan Sumulja Kiai Haji Ahmad Zubairi, terjugan tak kalep ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Basit, juga beten kaulah hormati ajunan Sumulja Kiai Haji Hasin Dumyati, juga beten kaulah taati, ben setiap kiai setiap guru seampun alengki tanpa terkecuali, jajaran tokoh para sepuh secara istimewa pemangku tisadebuan ajunan Sumulja Bapak Sukri Iki terjugan ketua panitia penyelenggara ben setejeh jajaran panitia haul pujuk sekar ben setejeh almarhumin almarhumat sekopurna ipun badai kak dinto tempat. Alhamdulillah kala bentak dira Allah kesempatan semangken era bui guru, era bui kiai, para alim. Kaula ben ajunan alengki eka dinto dalam keadaan adzikir, dalam keadaan ngaji. Sekaligus adu aki almarhumin almarhumat, adu aki pujuk kaula ajunan secara khusus pujuk sekar. Adu aki pujuk kak dinto para bapak ibu hadirin. Kak dinto aslina secara tak langsung atua aki kaula panjenengan teti kaula ben ajunan masemak kau puju atua aki puju kak dinto hakikata pada bi orang mau sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi, orang mau sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto secara zahir seetu aki selamat Kanjeng Nabi, tapi justru aslina ketika Kanjeng Nabi mau si solawat, kak dinto justru narik kaula ajunan teti orang selamat karena bekal eki babi Gusti Kanjeng. Atu aki pujuk pada kaula ben ajunan hol pujuk selamatan pujuk kak dinto jang tibi ing secara zahir pujuk makle selamat. Idi mah beda pujuk tak selamat. Mun tak selamat tak nya mai pujuk. Nggih na bangki? Me selamatin. Hakikat ta seenyo onaki selamat ni kebeni puju kula ben sampian kalaben atu aki puju masemak ka puju manter pada selamat eki bepu mun puju ni kala pasti selamat bukengki mun tak selamat tak gerti puju wah ibu-ibu muslimat teu kentar kepi kak kanton ni agam seragam jek lebur bede semira bede siping bede sepiru bede sekoning bede secelang kodunga monoring ada seceleng coklat kapi termasuk senuku mik yang ki cek ring Madura ana apa cek saya paling saya secoklat nih eki na bangki
Ki pote gelu tak sae. Cang goreng. Celeng gelu bula. Mencoklat nggak ada jak sedeng bu. Angak maka apa kepai kebira. Diminta angak aja dengan kol telok. Alhamdulillah. Tapi insyaallah ajunan serabu mangken sejelek dek goreng. Seselamat akati fuju. Insyaallah ajunan seteja bekal selamat terserang Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kebudayaan ngaji mangkene ke akhir zaman pengaji ni man gak diman tak buambu. Deki malam ya temorna boleh ke muslih adnan jabon lagi. Mungkin pokong ki pada kesempatan ngaji. Apa-apa mik segak dintok. Sampian napa boleh ngerti ngaji ni. Napa tak ngerti sampian ni keken hadir saus tu sana isop orang. Amin kau. Ajunan Rabu bisaus dek ke pengajian tak ngerti ke saya kedebu. Sepertama tu sana panjenengan bi Allah isop orang. Amin Allahumma. Senomor dua kalau ben hadir ke pengajian. Ajunan selama lengki dari kelak sampai makin gak dintok aman dari kemaksiatan. Beda compok tak aman makin gak kemaksiat nih. Cak dengan makin makilah HP beda maksiat cok. Maki TV beda buksiat cok makin. Mun lah hadir ketika dintok pengajian abolong, insyaallah kau leben ajunan pasti selamat dari kemaksiatan. Mun lah selamat dari maksiat, kuleben sampean insyaallah termasuk dari orang-orang si pecroh, orang-orang si selamat taki bi Allah. Amin Allahumma. Karena kuleban panjenengan ni saya identik cuma mati kak. Makanya cepun ulama, salasu duyufin ya'tuna bila mau'idin. Kengain orang jabuan telanakan. Beda telok perkara gak dinto dateng ada ka manusia gak dinto bila mau'idin. Kalaben tanpa cenci. Beda telok perkara, setelok perkara gak dinto dak keajunan bagi sareng Allah. Keng de tengah kalaben tanpa asamajaan. Tak abri tahu keluh. Panjenengan tak oning romoro oleh romoro depak. Sepertama ar-rizku rizki. Rizki kak dinto beni kuleben sampean nyari rizki. Tapi rizki saya nyari kaula panjenengan. Aslina segak dinto huk. Mangkana mun kiai ini ke kiai soki. Pulan kiai ini kata nabeng rizki neng itu lumah adzikir maca Quran. Rizki nabeng tepak ceng kiai neng. Sampian ceng nabeng rizki na nabeng sampian apa tertalim tegepok orang nga nabeng rizki na nabeng orang sebener beni manusia nyari rizki tapi rizki nyari menos wa ma min dabbah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap seagermet, setiap seajalan bumi kecuali tanggung rizki Nabi Allah Subhanahu. Makanya cak keton mun mangki orang soki sampean. Baca tak lakoh, mi soki. Allah ni kebenyatu lakoh, Allah ni keatu rizki. Cak heran, beda orang ala kosara tapi tak soki, beda orang laku nenang tenang tapi soki. Apa sebab rizki Nabi Allah kak dinto jamin. Lakoh ni kasarat muntroso kia ala ko geluh deki sampean bulan Allah nu rizki ta nu lakoh bah da lakoh pah karotas bisa poter ja jang matuan ala poter tas pina cong pan lapar guring tas pina ja eko lakoh ni kasarat rizki paparing dari ajunan epon Guste para mila gak dinto Bapak Ibu hadirin manusia gak dinto bi Allah pa adil kapi parengi kapi. Beda orang setandi rizki. Ada manusia setandi rizki. Sampai cepun orang jabuan telanakan. Orang ni kata kira kala rizki na paling kala umur. Mungkin ni kata kira beda orang mati kelaparan. Ada. Beda orang mati kelaparan mungkin. Ada. Keng mun mati tak ngakan banyak. Ya mun ngakan odiknya mana aja. Manusia ni kebi Allah rizki nak tanggung. Keng rizki gak dinto saya paling ngaki Allah tak pada apa mi tak pada manusia kuleban sampian dalam narima nikmat Allah gak dinto kemampuan macam-macam beda seh lakar patot ibri intunya banyak di Allah apa banyak contohnya apa saya para kiai ini paling soki ada orang yang lebih soki dari kiai ini di Allah lakar sengaja kiai apa soki apa karena kiai kak dinto andi tukas bera panapa tugas abangun pondok kiai kak dinto ngobeng natana kiai kak dinto ngayomin umat kelaban pendidikan abangun pondok kak di setak cukup atau juta kak miliaran kak makanya kiai Allah ibri lebih
Mun sampean ibli besar semiliar, pakak kam mabi sampean. Iku beli centul ngambang. Iku bain apa? Ya bener karo orang nga magkisapi na mati huk. Tetapi Allah ipa sesuai mun kulaban sampean tak usah miliaran, ya atusan juta lah. Cukup kubay Roma, cukup andi mobil, cukup. Kiyai, miliaran kak. Berde saya puluhan miliar. Tapi makin puluhan miliar kak, kamay teguk tibi. Punten ikubay ponduk. Ikubay ponduk bini, ikubay ponduk langke, ikubay beli tanah, perluasan pondok pesantren. Nyaku atusan juta ikubay ponduk, miliaran kak disa. Ipa sesuai bi Allah. Makanya cepon Allah, inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina. Bada sebagian tang kebule aja. Lakar tak pantas mun tak ipasoki. Ipasoki bingko. Akhirnya para kiai bi Allah ipaso. Dan kula situng bakto teman-teman kiban situng kiai. Kiai ini ke mobil banyak. Bakto kak din tuh kula andi mobil lambo. Udah lembak yang di sepeda Jupiter nih katok saya buka pengajian sampai dekat para ke Mekah sana Jupiteran beberapa tahun yang lalu. Bade situng kayak andi mobil banyak. Akhirnya kiai ini kak, kula mikir ilu mate. Njek kiai ini ngubu mobil banyak, jang kula monoreng rojak burlebur katunya, anding benti bing mobil petok nyara kapi. Tapi kula andi perasaan coba kayak, kula minta andi mobil. Hahaha kok. Situng bakto apa long bang ten gula kiai ini. Wallahu a'lam na bagi ini keng muka safa oning kekertek gula bah ada bu senikah. Tat holil. Sampean budian. Sampean mangken ngangkui mobil napa? Nya jawab bi hula. Mobil Jupiter kiai. Keton kiai ini. Ada mobil Jupiter apa ngarang? Oh, kitingkan. Budian sampean lebih sakit ya beli mobil. Sampean budian mun beli mobil ke holil. Cak beli mobil ning situng ki, beli mobil pebanyak sampean. Cak beli ning hitung, beli pebanyak, beli segedang. Apa napa mik segak dinto ke holil? Karena sampean kak dinto perjuangan untuk umat. Jadi sampean mobil mun ngobuning situng, mun pah kapan mangkat tak bana sampean aletu, mun sampean ki nembel geluh, capok mole pengajian orang. Rahi telepon, mohon ditunggu karena kiai masih tambal ban. Kula ke holile compok ni ke mobilan di peto. Penggenteng kapi nyara kapi. Keng bi kula eka niat mobil ni kebeni untuk kula ben keluarga, tapi mobil kak din to eka bay untuk mobil perjuangan ding umat. Jadi kula mun masuk ke mobil mangkat ke pengajian, pah lampu mate. Tak usah apa becek kula ngalle ke mobil situ nga. Masuk ke situ nga bah bensin tak ada. Ngalle ke mobil situ nga kula tak usah lagi beli bensin kula langsung mangkat sehingga perjalanan pengajian tak terganggu. Bi kula pikir ya Allah, kula lambak seudon kelu ke kiai. Cang kula yang ku kiai keng lebur tunya. Ternyata enten kiai tak lebur tunya keng lebur ke mobil. Tapi mobilnya untuk Manbita makanya jawaban Allah. Inna min ibadi man la yasluhuhu illa al-ghina. Ada sebagian dari umat kak deng toba de sebi Allah tak parengin kecuali lakar pantesan soki. Teku kiai kak. Abuh ya Allah. Dan gula teman Rabu dak kata lima ke musleh. Dan gula bah atanya. Kas ke musleh ni kala. Dan gula tanya. Kak dinto lakar tanah panjenengan saja kiai. Abuh punten benne ke holil ni ka ngobang ke gula. Ni ka sanapa? Ni ka sa ni 100 juta ni ka sa ni ka ke holil asli na arga ning petong polo. Berhubungi beli kula 300 juta. Ini kamu berhubung, ini kira pikir lakar kutu soki ke muslim. Kamu tak soki haram tak kira andi tanah kak iki. Apa napa? Mun tak larang di orang tak jual mun kaki muslim. Apa? Itu muja banyak biasanya. Tapi sampean mungkin mikir, njak mun ngak ke muslim adnan di pekuban soki ni ya. Kau jangan saat semalam 4 kali. Mungkin 500 boy 2 juta. Mungkin 1 juta boy 4 juta. Kali sebulan bitong bi sampean. Buk sampean mi tu banyak ke muslim tak milo pesen ke beli tanah. Aku beli pondok perluasan pondok pesantren. Jadi memang sengaja bi Allah yang paringin obeng banyak beni untuk abad tibiing para kiai gak dinto. Untuk perjuangan, untuk mengayomi umat, untuk mengaji orang lain. Bahkan mun ketika muslim gak dinto ke muslim adnan beni cuma keng aku beli pondok ke apa gratis. Pondok apa gratis santai 300 ada tak usah majar ada ribi ke muslim. Abu kulaban sampian. Andi koceng 2 lagi compok. Tempo nengakan pah kocengan. Tajik seltek kopi ngah. Nyempang. Koceng ngampung nengakan seltek kopi ngah. Kapan na budu 4, aduh pan budung nek kenan pahingal lagi sak. Sampai ke dalam pah nyoro ka anang. Ya anak buang kalau embong roye ko. Sing aja buka sekata kok ngatela dekia beli boleh.
buang bi anang kalau embong, tak lau embong anang boleh kak kanto, depak kak kanto keluan kucing nggak boleh. Memang ada sebagian, maka ada para kiai kak dinto bapak ibu hadirin. Lakar sengaja bi Allah subhanahu wa ta'ala paringin tunyah lebih untuk perjuangan beni untuk abang tibi. Ada sebagian wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr. Ada sebagian manusia gak dinto bi Allah lebih patut odi melarat, mun soki sombong, mun soki takabur, akhirah bi Allah melarat. Maka namun sampian ni ngale bede kiai sukan melarat, ni kelakar kesokan Allah lebih bagus beda melarat dah. Orang gak dinto, mun bagusan soki pak melarat, ngicok kak. Orang ni kemun bagusan melarat pak soki, sombong. Akhirnya tempat taki tempat tebang sebang. Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andi sahabatnya mana sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau kak dinto terkenal merupakan salah satu sahabat soki luar biasa. Ketika mereng kabar bahwa orang soki kak dinto iya akhirat budian masuk surga di budi. Polan marketunya neki ibitong galuh. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf kak dinto terus tetia miskin. Dak remacara nak makle teti miskin. Montunya adalah sumpah ibaki kau orang kapi. Cepun Abdurrahman bin Auf secara akal tak masuk akal bentak mungkin. Apa sebab? Karena bekto gak dinto donatur peperangan gak dinto memang ditunjuk oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mun setuju nyumbang dak ke peperangan gak dinto. Tetapi mun pak ikatibiin bi sahabat Abdurrahman secara akal tak mungkin bentak karyatin bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk hirman dekik ke selain. Akhirnya bi Kanjeng Nabi perjuangannya kepada saya atur bi Kanjeng Nabi. Saya nyumbang PC, saya nyumbang tenaga, saya mangkat perang, itu diatur. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf kak dinto setelah terjadi peperangan mi kormah daerah Madinah kak dinto butuh kapi. Gara-gara kormah kak dinto butuh, akhirnya kormah kak dinto jual muda karena kormah kak dinto bah lotto. Entah mungkin keng karena bekto napolong ngak orang ota becuaca kurang saya wallahu a'lam. Sejelas kormah Madinah kak dinto butuh sampai lotto kapi. Karena kormah sama Madinah kak dinto butuh kapi, akhirnya bi para tegeng kormah kak dinto jual rombengan je mungkin jual de muda kapi. Lani ke bi Abdurrahman bin Auf korma lotto kak dinto beli kelaben arga telo kaleh lipat dari arga segenteng. Tetimon korma genteng argana 1 juta, ni kapalan lotto jual 500. Bi Abdurrahman bin Auf pahi belikan 3 juta. Jual kapi kayak sahabat Abdurrahman bin Auf. Satu aja sama Madinah beli kapi. Akhirnya jawab Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah. Berarti kok setia tunya lah tak ada karena mereka beli korma lotto. Mun korma lotto, siapa sih beli ya? Jadi ada alasan untuk nyalaki Abdurrahman bin Auf karena tunya saya pemiskin kelaban tepak jalan eko beli korma, keng korma na mangken lotto bagi kau orang korma tak anda. Apa pah beda utusan dari Yaman untuk nyari korma lotto dek ke Madinah. Ternyata Yaman kak dinto beda penyakit, setampuan kak dinto bisa etampai kelaban korma lotto. Akhirnya korma lotto Abdurrahman bin Auf beli 3 kali lipat boleh dari melena dek kau orang soki boleh. Jadi orang ini kamu lihat Allah soki tak bisa kak. Tak bisa. Bahkan neng kitab ni kebersitung cerita. Beda orang kak dinto tero yoko mah. Apa sebab? Karena kak dinto kak odi terlalu nyaman banyak tunyana. Aroma saabak macam sombong ah. Polan tunyana banyak. Akhirah pola cek tetiring yokoman boy. Cek saking tetiring yokoman dekik kan abak tak bisa sombong. Tunya tak ada sengurus. Situng bakto akhirnya mikir deh, macam mana kok mentroyo kok oh kempang Jumat jeng kok Jumat apolong ben raja boy. Raja kebetulan bedah ada orang semacam pengimaman kes. Toju ya tiing apolong ben raja. Ketika raja ke maca khutbah, ku tak apa pentong cedek ke ini. Nek kasih mentong king makle yokom, makle andi alasan makle yokom bi pengawal raja. Ketika cedek ke raja ni kai pentong keker kocana raja. Langsung bi pengawal pahe cantik ni kurang ngajar nukul raja kakek pahcang raja ente uwis jak tokol dia. Ternyata ketika suruh bener raja keker ku tak pah bedekala na ilmu kocan ni kan. Aja benih nukul lengko aja nukul kala si bude tang cetak. Akhirnya pak nyoro dekah ajudan aja beriin pese 2000 dinar
Apuh, terus melarat terus yo kom oleh pese 2000 dinar. Jak sing mangkin 2 miliar ka iki. Salah tak yo kom orang sajan soki. Mangkan sampean ka mun terus soki aku lekuk men berdebu pati ro kutho bi sampean. Mun tak norok benrong sarung kau koman ya. Dadi mun ding Allah kak dinto tak bisa yokor kalaben akal. Mangkan aku leben sampean di lembab masalah dunya kak dinto ku leben sampean ampun asyukur kalaben badana saos. Mun bi Allah kasokan paringin Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la radda lima qadaitah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tada si bisa nolak mun Allah aparing. Ben tada si bisa aparing mun Allah kak dinto nolak. Terus jen miskenah keng mun cang Allah soki, jen soki kak. Terus soki ya keng cang Allah melarat. Salamu adalah tada sapi nang kincuan. Paham iki? Lah, mangken tugas aku leben sampean, nikmat yang Allah berikan saja paparing dari Allah kak dinto syukurin, terima sebagai bentuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi melarat, senik kemangken kak. Allah paring kakuleben panjenengan kak dinto beda dua perkara. Bedelakar bi Allah manusia kak dinto paringin dunya, keng tak andi rizki. Beda manusia kak dinto bi Allah ibriin rizki, meskipun dunya na tak ada. Jadi kuleban sampean umpama tak soki, jender manglo ka Allah gelu kuleban sampean makita ipasoki. Apa napa? Karena kuleban sampean makita ipasoki rizki nabi Allah ipa cukup. Beda terkadang bi Allah ipasoki, keng rizki tak ada masuk kak. Napa pita na tunya ban rizki? Jauh. Tunya ban rizki ni kaca. Tunya. Saya tampak dek katengal gula ban sampian. Mobil, sepeda motor, bis mini, trek. Ni katunya. Rizki. Numpak. Mobil. Sampian andi mobil napa tak andi buk? Tak andi. King sekak kanto numpak mobil. Sampian parlo andi napa parlo numpak? Ti nama kita norok andi kor norok numpak mobil. Hahaha iko. Beda orang ni ke andi tapi tak numpak bu. Nah, kenta yo di mobilnya ko. Jadi mau ditompak nak kino di gelu bu. Mau ditompak mati ada nama. Wariak mandeman. Mari bareng aki buk, bareng aki. Coba nih kepada situng perumahan buk. Perumahan nih kak tempat orang-orang elit. Benih ekonomi sulit elit nih benih. Elit nih kak orang-orang soki kampi. Nih kak saya beda edalum nih kak orang yang punya perusahaan, yang mempunyai deposito tinggi di bank-bank konvensional, yang mempunyai saham banyak. Pokoknya saya beda dalam perumahan nih kak, tapi beda komplek, memang perumahan orang-orang kaya. Saya beda dalam nih kebenih kerompong orang biasa. Kapi atitel kapi saya beda dalam nih. Dosen, doktor, profesor, pro olah, pro tahunan, pro seki, pro. Pokoknya bagian bitun butun roy dalam kapi dah. Inti nareng kisok ini, ke mobil lah, Alphard, Fortuner, Pajero, Pijero, Pugjero, Bajero, Bajero kapi. Bokong mobil tenggenteng pesena miliaran. Keng sayang, makela andi perusahaan, make saham mah miliaran, make deposito na bank konvensional hampir mencapai triliunan. Keng bi Allah ibri penyakit komplikasi kak. Mobilnya tenggenteng, soki, penyakit tu banyak, gagal ginjal, kanker kronis, tumor ganas, diabetes, usus buntu. Sehingga bening bokong tungtung orang ini kan dia penyakit macam sampai bi dokter bagian para bos nih kemun mangkata ke kantor nih kata ibu numpak mobil. Mun numpak mobil lebih-lebih pakai AC nih kebahaya. Teti cepon dokter langkong aman pak. Sampean kalau ke kantor itu jogging berkah. Makle peluan agar kalori terbakar. Malam mulai di kantor berkah boleh. Tetapi buat nama le pakun sehat, kalori pakun terbakar, cara nak tu berkah. Mun tak senikah bahaya. Mun norok mobil, lebih bahasian bahaya. Mobil Alphard kak, pesena miliaran, ken ke kantor berkah. Ada dibatasi.
Kok sape tak bagi karena beda darah tinggi nah. Ate nis manis nggak nikahnya tak bagi beda kencing manis. Kacang tak oleh beda asam urat dah. Kolesterol. Mak lemak tak bagi. Mun ada saya jagung aing pote. Pesena miliaran kak. Keng mun ka kantor berkah saya kakan saya jagung bun aing pote. Atanya hule ke sampean. Sampean andi obeng ye bangki. Sampean andi gajian pen bulan. Gaji bulanan cak lak kota andi. Keng teeren napa selok masuk ke sampean. Yang kaya sati, karoto cinna saya pebeli kak. Yang kaya kok sape, karoto walang nggak saya tak edi. Eki na bangki. Kulaban sampean ni kata andi dunya. Keng rizki nabi Allah lo itahan kapi masuk. Sementara orang seibri dunya bi Allah terkadang rizki na gak dinto tada tandi. Jadi cenderung lo ke Allah galu. Takok kulaban sampean stop dari dunya tapi rizki bi Allah ibuka. Beda sebagian bi Allah dari dunya ibuka tapi rizki nabi Allah gak dinto top. Sehingga Allah gak dinto adil tak kutu pada. Orang adil ni tak kutu pada kak. Sampean andi anak telok. Ring tua adil ke anak ni kebenar kapan situng ibrik 100 kapi. Mun ibrik 100 kapi tak adil karena kebutuhan tak pada. Kan engki. Sampean ring sekolah ke andi anak telok. Mangkat sekolah pe ibrik 100 ribuan kapi. Mun SMA wajar rokok ben bensin. SMP wajar rokok HP boleh. Keng mun si TK ibrik 100 si pada emak are kak. Mun ke beli centul ku tak make seacuan nang kinorok ke bungkon nang usung aki. Engki na mangki. Sani ka Allah ni ka adil luar biasa. Mangkana karena Allah adil paparing Allah dak kau leben ajunan ni kata pada. Apa napa mi tak pada? Karena kau leben sampean senerima nikmat ka dinto ori tak pada. Mangkana ceender ka Allah galuh ku leben sampean manglo. Tori syukuri karena paparing Allah kak dinto pasti sesuai kelebihan kebutuhan dan kemampuan kaula ajunan. Jelas engki. Makanya kelebihan sampean bi Allah paringi panapa bisaos. Tada boleh cara nerima kecuali terima kelebihan syukur. Mun la syukuri insyaallah kak dinto ampun tepak ben insyaallah nikmat kak dinto bi Allah bakal itambah akidah kaula ajunan. Amin Allahumma. Du cek banggalan beda orang cek sogina. Ben bulan dah hasilah miliaran. 1 miliar, 1,2 miliar, 1,3 miliar pen bulan nah. Pom bensin di mana-mana, andi pom bensin banyak. Perusahaan ni bangkalan ni ka eba. Bi situng kiai dari sebenih periksanin kak tuan sampean bah cek sogi ngak kaya. Ya katina parasa namun teti orang cek sogi nah. Ipa kuwa ben bunga sampean sogi ngak kaya. Pah aja uap si sogi nah. Ampun kiai. Mun bisa cek terlalu soki ka titen gula. Dan gula sampai mangkin kiai malam ni kemuntak nguntal pil tedung tak ngide kiai. Soki gak keng semikir karyawan, mikir saham, mikir pabrik, mikir perusahaan, mikir pom bensin, legu takut telat. Nika ben malam mun tak tege nguntal pil tedung kak dinto tak ngide. Secer keceran mulai kol belu keng sing ngide sampai kol 2 kak. Nakin nguntal pil kak. Sampian tak andi pom, tak andi perusahaan. Keng tak usah nguntal lepil kak. Apa jeng mau rip adik keran. Abid gelungit. Tujuk tojuk ibun timur deh. Apa napa? Tenang gula ben sampian. Tetapi Allah tak ibrik tunyak. Keng ibrik ketenangan. Kak dinto ampun kau dian si sampurna kak. Karena make pesena miliaran. Napa biden andik pese sa embun andik pese 100.000 kak. Napa biden? Ada biden. Nah. Karena mun mele rokok make sendik sa em bakun melekan sebungkos. Sampian pada mele sebungkos. Napa biden? Tetapi kenapa bida na bu? Sandi beras belum polosak ben sampean sandi beras 5 kilo na apa bida na? Cek mun ngakan pada sapereng. Abanja mun sandi belum polosak jo mun ngakan ken telosak. Apsa abne orang aja. Kan pada na apa bida na kak? Saya andi pese miliaran ketika saya dah telo lapis kak saya gibo kak. Pakun kain yang lagi saya paling kasar saya paling jubah no. Kuleban sampean si melarat, pahabang kang kuburan pada telo lapis kak. Napa bida na? Magkis andi pese 5 miliar tak kira kebeli rokok kabis apa sing ngenyot kak? Pakun ni kebelikan sebungkos, arokok pakun gan situng, ngakan pakun gan sepereng. Napa bida na to re? Keng karo napso no kuleban sampean pan ngatela ngak nikah pak tero, akhirnya pak timbul penyakit ate seanya ma iri. Napa iri kak dinto? Iri kak dinto. Tero ngalena ni matauring abo lidak ka abo di ngoreng tero ngal to di ngabe tero banyak nika nyaman na iri nika penyakit ate jebut Imam Ghazali mun andi penyakit ate gak dinto nang ginteng ate karena itunya penyakit tak padang ken akhirat bakal masuk neraka. Engki penyakit ate ini bahaya bisa masuk neraka
Mun penyakit dohir nih kalau mau masuk neraka. Ada cerita nak. Mi masuk neraka kakek deh. Bitun butun lambe malaikat ada. Mi masuk neraka. Iri, boci, dengki, hasud kau orang. Manter kau leben ajunan eba selamat tak. Ngatilah orang lebih soki, ampun kak dinto paparing Allah. Ngatilah abak lebih maba dari orang yang dalam rezeki, kak dinto kesokan Allah. Pasti Allah seoning kau leben ajunan sesuai kemampuan lakar tak renah samangko. Orang sesuai kemampuan nak ben sesuai paparing Allah selangkong saya menurut Allah. Okorna sabak, samangko ben sabak. Pakun kula ben sampian nginumkeun secalgukeun. Artena ada fitnah keng mun tak syukurin justru bahaya tetilan-tilan kau leben ajunan celaka dari dunia sampai ke akhirat. Manter selamat ta amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon. Salasu duyufin ya'tuna bila mau'idin beda telok perkara kak dinto dateng tak janji. Pertama arzisku, rizki. Kak dinto tak ning tabeng kak. Keng kula ben sampean kudu usaha asyarat. Masalah usaha kau leben sampean tak banyak rizkina. Kak dinto kasokan Allah pasti Allah selebih oning. Kenapa selangkong saya dek kau ajunan. Manter rizki kau leben ajunan beni yokor banyak didiing tapi yokor barokah napa punten bisa ikiba ibadah napa punten bisa tetilan-tilan selamat napa punten. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senomor 2 al-qadar. Tamu yang sedatang tanpa ajan ciri ke nomor 2 ketentuan Allah. Salah satunya akan dicuduh. Cuduh ini kedatang tak iki bangki. Mulai pun Allah abi nih, makilah orang tak setuju. Nggih. Keng muncang Allah tak agabin, makilah acara-acaran belum 10 tahun tak kira detik. Apa nak boleh kalau apa kalan 2 tahun. Lepas belum 10 tahun apa kalan, dia kira biri tak kira detik. Ya belum 10 tahun apa kalan demak. Apa napa? Cudu gak dinto kesokan Guste. Ada orang sih bisa ngatur bab masalah cudu nih kak. Manusia ini cuma usaha kudu ben sampian tak bisa. Mun beni cudu nama kia kompo ya bisa kak. Makanya jaya pun orang debuan ada cudu nih kayak pakuaki. Makanya akompoi mun beni cudu bakun avesa. King mun cudu kak. Makanya apa kalian telo kali burung din burine pa polongki. Makanya andi anak sampai mati bakun tak sama avesa. Jadi kudu ben sampian usaha saos. Masalah hasil cuduh napa punten pebeli da Allah Subhanahu. Dan senomor telok kak dintoh sepaling pasti kuleban sampian ngalami kapi. Kenapa? Al maut mati. Kuleban sampian masalah rizki. Beda saya yang tadi bi rizki beda sepunten. Masalah qadar agak dicuduh. Beda saya parigi cuduh beda sepunten. Keng mun senomor telok saya hanya memati kak. Tak ada sih tak melo kapi. Napa boleh kuleban sampian sekek sehat. Napa boleh kuleban sampian sekek sakit. Sehat mun kadung bektona mati tak usah sakit mati. Napa boleh kuleban sampian sel ampun sepo. Seki ngudah mulai dapat kebektona sedah sedah. Saya kata kok benih masalah sedah tak sedah nak. Saya kata kok takut kau leben ajunan sedah dalam keadaan suul khotimah tak bagus tak asangu Islam keleben iman. Karena ku leben sampean mun tak ngandalaki amal tibi napa saya ngandalaki nak? Mun kiai umpama amal lagi beda sekorang umpama keng tak kira mun kiai. Kere min bi santren gak dinto tak buambu. Ketira fakhri bari sesete bengkalan. Cak atusan ibu, mun parlo jutaan saya nabengaki kak. Eki nabangki, nyong kuleban sampian terkering mati aseng guan dekak. Cak turun kadang saya apa jeng ngaki nangkin nyari orang. Saya apa jeng ngaki tak nemu orang. Saya ngatur di bawah, ayo auto saya apa jeng ngaki nah kaget tang sarung najis kok. Orang gak biasa soro, senyum orang tak aja. Maka nabi ulama cara mun bisa apa jeng gak dintoh, pakon den te aki pada pak kebitungan pak polo. Karena ketika ada pak kebitungan pak polo, kak dinto beda yang kepual di situng bi Allah. Keng mun tak lem dapat kebitungan pak polo apa jengaki orang mate, maka sopah pada titelo umpama nak kapeto orang, maka kapeto ni kebeni imam ibu di pah maloros sop apa jeng titi satu sop situng imam ibu dina 2 orang, ibu dina 2 orang, ibu dina 2 orang, sehingga makilaning kapeto titi telo sop. Ketika utama na bajeng kiring mati sepertama ibitong kalaban jumlah keng mun jumlah na tak banyak pakun titik ibitong kalaban esop apa banyak. Pada sapolo lepas kedua cer mak dia datang gojek benjang dia. 15 lepas beri kedua enjak dapat kebun temo tanian. Di malaikat kan ibitong usah bajeng aki pak polo sop eko. Orang kan yang 15 orang. Keng cer jadi nak pada tak menang jumlah menang bitongan esop. Insyaallah pada tidak dan selamat. Amin. Umun kiai nggak beri ke fakhri, cek te ke pak kali esolat taki, khusus keluarga esolat taki edalem. Mari nak untuk santri ben alumni esolat taki ipon duk,
Untuk masyarakat umum, sholat taki masjid agung Bengkalan. Terakhir tak beres tak nyapo, sholat taki Martajasa. Epol kapi saya bejengaki kak. Aduh, mun kuleban sambian macam-macam. Tak ada sentar. Apa nak boleh? Wah mati dak nampur. Wah mati sing malam, mari isa. Resek cek-cekan. Ya apa suan orang. Wah mati jenujon ni kok. Mantir pada selamat kapi, amin. Amin Allahumma. Keng mun lan nyeleke kau ring selamat akan diwujud, insyaallah huluban sampean selamat. Sepenting cepon ulama sagad dito. Kau leben panjenengan ketika nyelamat diwujud gak dito. Kan pujuk ni kalau jelas selamat ki. Enyo onak ki selamat asli keng aja ge sampungan makle kau leben ajunan bisa norok selamat ki pada ben pujuk. Keng sepaling penting kau leben panjenengan kak dintoh beni cuma entar orang amaloloh, beni cuma nyampung tua maloloh. Tapi kau tu nyampung lakoh dek ka orang seselamat akan diwujud. Karena berdebun Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Wattaba'athum etorok bunte lakuna pujuk ni kak. Lambak pujuk ni kada remah burle-burna. Etorok bunte. Mangkana mun ulama kak dinto beda manakib. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani ada manakibnya. Kalau Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris ibn Abbas ada manakibnya. Beda sejarah nak oding enggak napa para pujuk kak dintemun beda orang sepo senyapo perjalanan nak oding toles pujuk sekar ni kalau mbak napa istiqomah napa keistimewaan nak tak tedung malam tak asaren malam napa keistimewaan nak adzikir saben bektoh napa keistimewaan nak maus Quran tak buambu napa keistimewaan nak libur sedekah ni kemun beda orang sepo senyapo cerita akimun parlo toles tocu nah makle bisa etendah makle bisa ekalaku bi nak foto nak mun bisa ngalakok panjenengan bisa ninte panjenengan pah etoro lakuna pujuk kak dinto kalaben iman Allah seacenci dalam Al-Quran alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' ajunan senorok bunte lakuna pujuk kak dinto bi Allah pangampong nga ka swarga na bujuk sekar sampian masuk swarga kita bisa asli na amal tak depak keng pulan lako na norok lako na pujuk maki amal sampian tak bisa memasuk ke swarga norok bunte ke pujuk kadin tu Allah la tangkung sampian masuk swarga ngampong ke swarga na pujuk amin kok kak mantir pada selamat kapi amin tapi insyaallah napa boleh sampai norok bunte lako na pujuk sampian ken berjuang kak kan to hadir muang bektoh sombongan terop para aja ketika dintoh salon na sa boy konsumsi na banyak abing biaya marabu kiai marabu para guru insyaallah kak dintoh ampun tetilan-tilan keselamatan ajunan mantir pada selamat kapi amin Allahumma ben mantir seteja hadir pada kenging borokana pujuk sekar amin ben samoga seteja hadir bi Allah pada esapora tu sanah amin pada teka hajat dari dunia kantos ke akhirat amin ben seteja hadir mantir eka polo ngabi pujuk sekar sehingga seteja hadir mangken tada seterasa ke neraka ben seteja epateti ahlil jannah amin Allahumma amin seteja senyumpeng seteja sealakoh seteja sengerena sareng Allah subhanahu wa ta'ala mantir epreng na barisan kalau ben barisan selangkung sampurna kak dinto ki bedah kurutan kula sareng guru ajunan ke kholik maklik sampurna aki sakeceen nideng karena mun sampai bit abit gelu deki sampean tak kok tak nyapo salat asar utabe asar nyapo ki ngare tak bisa. Ya bagi baca ngasar mun tak oleh ngarek jak bagi gule pe suwi sampan merkena colong holil jak lanjeng gulai. Ara apa kak billahi tak ngarek engko eko. Itu bonge pe suwe combong nguk na tutupan tuh jak sekejak edeng tak perlu lanceng tak perlu lebar maki dak pandek kor masuk igres sebuk. Ya maksudnya saya pada pak ni kembali dak pandek kor masuk ke pikirna sampean bisa ya malaki insyaallah manfaat bisa igres sebik kaula ajunan amin Allahumma. Sepenting masalah setelok kau leben sampian tak usah intara ke Allah umpama tak sesuai ke leben arpan ke leben manglo da Allah terima ke leben syukur Allah seampun oning kau ajunan lebih fokus soki napa lebih fokus melarat lebih fokus oleh laki sekereng napa oleh laki seleca oleh kini kan ketentuan Allah napa bi Allah tentu aki lebih fokus mati ngoda mati tua syukuri saos seteja kak dintu ampun peparing dari Allah ben Allah lebih oning dari kau ajunan senerima peparing karena Allah aparing kak dintu pasti ke leben alasan sefokus dak kau ajunan keng kau ajunan kak dintu tak oning wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah seoning kau leben ajunan tak oning mangkana paparing setelok tori terima kalaban syukur insyaallah kau leben ajunan teka hajat selamat dunia akhirat. Nabi bade bener asli fadl dari Allah. Nabi bade salah
asli ombar dari keendengan ben kapuduan peten kaula pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.